गोवा में आया था, मजा करने के लिए आया था, मौज मजा करने के लिए आया था। वो सरकार गठित करने के लिए नहीं आया था। मात्य अधिकारना पंचायत इलेक्शनाचे उलोवपाचो, ज्या मनशान 2007 त्यांचे सरकार असताना कोर्टान मागीर सांगलें की मे म्हयन्यात इलेक्शन घे, ह्या मनशाक अधिकार ना उलोवपाचो। The BJP Goa unit has replaced 2 BJP mandals with new members, including the one headed by Ayush Minister Shripad Naik's son Siddesh, citing the committee's inactiveness. The party, however, has no complaints with Siddesh, who headed Kumarzuha Mandal, and has decided to elevate him to the district level. सगळी कमिटी आसा पळय ती एक्टिव्ह नाशिल्ली, खूप कमिटी एक्टिव्ह नाशिल्ल्यो। श्रीपाद नायक दुसरो एक्टिव्ह नाशिल्लो ना, तांची कमिटी म्हटल्यार अध्यक्ष काल तें थंय बसोवन ताका आमी दुसरें काम दिवपाचें ठरयल्लें आसा, वयलें काम दिवपाचें ठरलां। बरें काम करता ताका फुडें हाडपाक वयर व्हरपाचो केल्लो आसा। कोर कमिटीन ठरयल्ल्यो काही कमिटी चेंजीस करप, मंडळ समिती एक 8-9 जातल्यो, तेजे भितर 2 आमी पयलीं थंयचे सगळे कार्यकर्त्यां कडल्यान नांवां घेवन डिक्लेअर केल्या आज। एक मयेचो आमी अध्यक्ष श्री दयानंद कारबोडकर हाची नियुक्ती केल्या आणि जनरल सेक्रेटरी म्हणून श्री शशिकांत सावंत हांकां नियुक्त केला। कुमारजुहा मतदारसंघान मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून श्री प्रसाद भंडारी हांकां नियुक्त केला आणि जनरल सेक्रेटरी म्हणून श्री चंदन वरगांवकर हाची नियुक्ती जाली आणि बाकीचे सगळे 31 मेंबरांची समिती काढलेली आसा। जुलै आणि ऑगस्ट म्हयन्यात 40 मतदारसंघाची एक म्हयन्याक 8-10 मतदारसंघांत संमेलनां जातली आणि त्या दीनदयाळाचे विचार सगळ्या कार्यकर्त्यांक लोकांपर्यंत पावपाचो प्रयत्न जातलो। महिला मंडळाच्या हितूंतल्यान सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्यान तेंचे 40 मंडळांनी तेंची संमेलन जातली दीनदयाळ उपाध्यायाच्या जयंती निमित्तान आमचे विचार ते पर्यंत पावयतले असो सगळो कार्यक्रम आसा। Video journalist Amar Chavaria from Panjim for HCN.